ताले मुई कहूची तू सुन ताले कह आम देश राजा झीर 5 दिन मध्य बहार हेबलो नचेत 5 वर्ष पर्यंत हो पार नहीं। आहा बाहागर होची कार ना बाई दबा चार मु जीबी नहीं जा अरे आग कथाटा तो शुण ताले कथाटा कह न तो शुणी घाबरा हो ताले कह तो यही 5 दिन मध्य जो गोटे बर प्रस्ताव खोजिदेव राजा ताको बहुत धन रत्न अलंकार टंका पैसा देवे। चित्रपट आंच तो हाँ मु चित्रपट आनी कुआड़े को सुनी आसे मु जीबी नहीं जा तेली घर गणा गंडी लो तेली घर गणा गंडी केते होला उचुना कर गंडी बुलाई बुलाई गोड़ कचाड़ी बुलाई बुलाई गोड़ कचाड़ी हे गिरिजा माना रे कहलो सुखिला कलम सागरी सुखिला कलम साग काहीँकि हेउछु राग मिछरे एणिके न देखा भाउ मिछरे एणिके न देखा भाउ हे गिरिजा माना रे माई गुलिया देवी तो कला लो नाकर देवी तो कला काढ़ी पका गोरु गला झुमुरु झुमुरु हेउछु केते झुमुरु हेउछु हे गिरिजा माना रे मोरोठा हलाउचु अंतारे किते हलाउचु अंता मारी देबे निया कुटा झाटुआ बाड़ी रे देबे पहाड़े झाटुआ बाड़ी रे देबे पहाड़े ए गिरिजा माना रे रखी देबे चल राजा काम कर শুনি বিদূষক আনন্দ হইণ চঞ্চল খেলে মেলাণী দেখিলা গরে আসুছি রঙ্গরে পত্র উড়ার মণি এর সরে এর সরে চন্দ্র সে কর ভাসিলে सर्वारिष्ट शांति हुए। अच्छा बाबा पत्र सौरा माँ पत्र सौरी तुम दुगर कौन होइछि बाबा कहीं कि तुम दुहे एई दांड मझिरे झगड़ा लागि रे बुझिले ना आज्ञा आम देश राजा झीर 5 दिन मध्य बहार हेब नचेत 5 वर्ष पर्यंत हो पार नहीं। अच्छा बा पत्र सौरा तुम राजा की पात्र मंत्री नहांती बुझिले ना आज्ञा आम देश राजा बहुत पात्र मंत्री अच्छा बुझला बेले को विवाह लग्न 5 दिन मध्य हेब नचेत 5 वर्ष पर्यंत हो पार नहीं। तेणु राजा बहु व्यस्त विव्रत हो दूत मानक पठाई आम पत्र सौरी चित्रपट धरी आसुला बेले मु गोटे कन्या प्रस्ताव जाउथि रे बाबा आमे गोटे बर प्रस्ताव रे जाउ काले हजिला बळ तो हजिला ठई
ଆଚ୍ଛା ବାବା ପତ୍ର ସୌରା ମତେ ବୁଝେଇ କହିଲୁ ସେ ଦେଶର ନାମ କଣ ସେ ରାଜାଙ୍କର ନାମ କଣ ସେ କନ୍ୟାର ନାମ କଣ ମତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପ୍ରକାଶ କରେ ବାବା। କଳିଙ୍ଗ ଦେଶର ମାଧବ ସେନା ତାଙ୍କର ଅଛି କନ୍ୟାର ଦାନ ନାମ ତାର ଟଇ ବିମଳା ରୂପକୁ ସମାନ ଦେବ କମଳା କାହା ଭାଗେ ଥିବ କାହା ଭାଗେ ଥିବ ସେ କନ୍ୟାମଣି ବିବାହ ହୋଇବ କାହା ଭାଗେ ଥିବ ବୁଝିଲେ କି ଆଜ୍ଞା ସେ ଦେଶର ନାମ କଳିଙ୍ଗ ଦେଶ ରାଜାଙ୍କର ନାମ ମାଧବ ସେନ କନ୍ୟାଟିର ନାମ ବିମଳା। ଆଚ୍ଛା ମା ପତ୍ର ସୌରୀ ସେ କନ୍ୟାଟି ରୂପବର୍ଣ୍ଣ କିପରି ମା? ଚମ୍ପା ଫୁଲ ପରିବର୍ଣ୍ଣ ତାହାର ବଚନ ବିଳାକୁ ଋଣୀ ମଧୁର କନ୍ୟାର ହେବାରେ ଥିବା ବୟସ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ନରଇସ ଦେଖ ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖ ଚିତ୍ରପଟ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦେଖିରେ ବାବା ଦେଖି ସୁନ୍ଦର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଦିଶୁଥାଏ ଏ ଚିତ୍ରପଟ ତ ମନ ମାନୁଛି ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ବନ୍ଧୁ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖ ଦେଖ ବାବା ଭଲ କରିକି ଦେଖରେ ବାବା। ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରର ଚିତ୍ରପଟ ଦେଖି ଆମ୍ଭର ମନ ମାନୁଛି ଆମ ରାଜା ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧୁ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧୁ କରିବେ ତ? ନିଶ୍ଚୟ ବନ୍ଧୁ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା ବାବା ପତ୍ର ସୌରା ମା ପତ୍ର ସୌରୀ ଆମ ରାଜାଙ୍କ ସିଂହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ। ଆସରେ ବାବା।